ये आम सेटअप बर्तमान जय जगन्नाथ कर फिस्ट भल लगे बण पूरी गेटटा बढ़िया जय जगन्नाथ सांग मैंने आपन को आउ गोटे नूतन ब्लॉग रे स्वागत सांग मैंने आज आमर आउ गोटे फिस्ट होगा जाऊँगी किंतु देखो पाग पूरा टोटाली बदली जाइए केन्द्रापड़ा केवे काल बैशाखी वर्षा होनी देखो कौ भाया वर्षा पवन आरंभ हो गलानी आउ सेपटे आमर माछ किणा भी सरी पवन आसला जोरे पवन हो चलतु जा जब फिस्ट हुए आज ब्लॉग फिस्ट आसो चलते ब्लॉग टू कंटिन्यू ये आम सेटअप बर्तमान चुली लगिगला कढ़ई बस माछ भजाटा आरंभ हम बापर किस अलग प्रकार हम बस माछ भी आने पकेबा कामटा आमको रेडी हो चुली जो रागिगला आउ लिखनी तो फुंकीदेव जड़ माछ घाट हम देशी मिर्गिकाली माछ और केत माछ रहा मागे जय जगन्नाथ कौटी तुम 24 घंटा 3 मिनट अच्छी फोन कली हाँ 9टा चार करी आज 9टा तुम फटोटा दिया काली उठे मैं कर कौन ये कर लोक आसीगले ट्रेन ने ना माछ रेडी तेल कति पकेल छुक मार हाँ मारिदेव टे लास्ट को कड़े मार छुक मार घाटिया घाटिया छुक न मारे भल लगे हल्दी गुंड ना लुण ना चलती संस्था तुम कौन सिचुएशन सफिशिएंट थाए फैमिली पूरी नाई सेवा चाक तरफ से सबुदिन कम्प्लेन एका पड़ो तमर मोर हुंडाई छुंकटा हम जाई मिसला जाई हल्दी सब जिन रेडी धुआ टिके है भाई को मुह टे देखे कसुल आसिक कसुल झोल करदेवी कहीं जहाँ भड़ा है तार उठिल ना होटेल चलता कौन ये जा कहती भाई जो भोजी ना बण रे कर फिस्ट भल लगे बण भोजी खाली निरोला बण भाई कहले काली मु कषि काशी आ रखी तुम बढ़िया आम अनईचु अंधारे से हम फाटी जाइए काटो कौन तक सेपटे फाटी
ସେ ଅଗରୁ ମାରିଦିଅ ତଳୁ ଗନି ଚାଲ ଭାଇ ବେଳ କାଳ ଖରା ଦିନ ନଦେଲ ବାଇରେ ଏ ପତ୍ର କିନ୍ତୁ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ ତା ସବୁ କଅଁଳିଆ ପତ୍ର କାଟିବ ସେଠି ଗୁଡ଼ା ହେଇଛି ସେଇଟା ହଁ ସେଇଟା ଠିକ ଅଗଟା ଛିଣ୍ଡେଇ ଦବ ହଁ ସେଇଠି ଛିଣ୍ଡେଇ ଦବ ହେଇଗଲା ଆଉ କଣ ଦରକାର କୁହ ଚିକେନ ଆଜି ଆମର ମାସେ ହେଲାଣି ଗୋଟେ କ'ଣ ଘାଣ୍ଟିଆ ହବ ବୋଲି ଯୋଗାଡ଼ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ କୋଉଦିନ ହେଇପାରୁନଥିଲା ହଁ ପାଣି ଟିକେ ଦେଖିକି ଦିଅ ପରିବା ବୁଡ଼ିଆ ଯାଙ୍କେ ହେଲା ହଁ ହଁ ଏଇ ଫୁଲ ଦେଖିଲି ଚାଲ ଆ ଭିତରେ ରାତିରେ ଭେଟଣା ହେଇଯିବ ଯେତିକି ଲୋକ ଅଧିକା ପଥ ଠିକ ହେଇଗଲା ଏ ଜାଳ ତ ଆମ 7 ବର୍ଷ ଆଉ ଏ ଜାଳ ଭଳିଆ ଜାଳ ଅଛି ଜଳିଲା ଫରଫୁର ହେଇକିନା ଯିବ ହେଇଯିବ ଚାଲ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଚାଲ ବଟା ଶୁଖିଲା ସବୁ ଆସିଗଲା ଆମର ଯେତେ ଯାଉଛ ଜାଳ ମାଛରେ ପଡ଼ିବ ହୁସିଆର ଟେକିକି ଯିବ ହେଇଯିବ ହେଇକି ରେଡି ଆଉ ନନା କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ 15 ମିନିଟ୍ ତ ଡୋରା କ'ଣ ପଇସା ମାଛ ପିସ୍ ନବ ଆଇଁଷ ଖାଇବନି ଆଇଁଷ ଖାଇବନି ମାଛ ଖାଇବନି କ'ଣ କରିବ ମଗର ପାଣି ପତ୍ର କଣ ଦରକାର ଜିରା ମାରବା ନକା ପୋଲି ଦେବା କି ପଡ଼ିଗଲା ନକା ନକା ପୋଡ଼ୁ ନକା ନ ପୋଡ଼ିଲା ସେଇଥିରେ ମାରିଦେବ ସେମିତି ଓଜାଟୁ କରିବ ଜାଣିଥିବ ରେଡି ପୁରା ଯାଇଲେ ଖେଳ କରିବା ଘାଟ ରେଡି ଆଉ କ'ଣ କହିଲା ଗେଟଟା ଆମର ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଏତେ ଡେରି କରି ତମେ ଆସିଲା ଘାଣ୍ଟିଆ ଖାଇବ ସାଧା ଖାଇବ ନା ଘାଣ୍ଟିଆ ଖାଇବ ଝୋଳ ଖାଇଦେବ ଘାଣ୍ଟିଆ ନ ଖାଅ କ'ଣ କହୁଛ ହଁ ପୁରା ଚୁପ୍ ଚାଲ ଭାତ ରନ୍ଧା ହେଇଛି ପୁରା ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଭାଉଜ ରାନ୍ଧିଛ କିଣା ନୁହଁ ଯାହା ଆଉ ଭାତ ପୁରା ଏକ ନମ୍ବର ଦେଖିଲ ଆଉ ଟିକେ ବଢେଇଦେଲା ଦେଖିଲ ବାସ୍ ଥାଉ ଥାଉ ହେଇଗଲା ଭାତ ତାପରେ ଏଇଟା କୋଉଠି ଦେବି ସାଇଡରେ ତ ନା ମଝିରେ ଦେବ ସାଇଡରେ କାହିଁ ଥାଉ ବାସ୍ ଥାଉ 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 ଲୁଣ ଟିକେ ହେଲେ ଭଲ ଲୁଣଟେ ଦିଅ କେମିତି ହେଇଛି ଖାଇକି କୁହ ଖାଇଦେଇ ପଇସା ଗୁଣ୍ଡା ଲୁଣ କାଇଁ ମୁଁ ଦେଖି ଲୁଣ ସେକରେ ଲୁଣ କାଇଁ ସେ କାଗଜ ଠିକ ଅଛି ହ୍ୟାଲୋ ଏଇ ଯାଉଛି ହଁ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚ